Hello, I'm Fahmi Sofyan. Nice to see you again our English special program. Ingat dong. Fun with English. And then FS, Fun but Serious English Program. Ada yang tanya, Pak Fahmi, itu FS itu Fahmi Sofyan ya? Terserah lah. Pokoknya aku kasih FS, Fun but Serious English Program. Gak apa-apa ya? Oke, nah teman, hari ini kita akan membahas suatu hal yang agak beda ya, yaitu tentang idiom. Pasti dong, kalian tanya, Mr. Fahmi, what is idiom? Aku ambil definisi dari Robert Dixon, dari Essential Idioms, bukunya terkenal banget, itu melegenda ya. Biasanya kita bahas two word verb. Apa sih itu word verbs? Kata kerja, kemudian ada di belakangnya itu adalah preposition. Contohnya, kita lihat look, melihat, itu verb. Look at, itu preposition, itu udah jadi idiom. Look at, melihat. I look at her, misalnya. Ya. Kemudian look for preposition. Look tuh kata kerja, look for mencari. Look after, menjaga. I look after my wife, my children, dan lain-lain. Tapi dalam buku Robert Dixon juga dibahas tentang, misalnya kata-kata at last, finally, little by little, gradually, sedikit demi sedikit. Jadi udahlah ya, kita bahas aja semuanya, kita tancap semuanya. Dan kan udah siap ya, ada pensilnya, ada bukunya. So today we are going to talk about idiom. Oke, friends, sekarang kita akan bahas tentang idiom ya. Yang pertama ini kita akan bahas dua idiom. Yang pertama adalah call up, yang kedua adalah wait for. Tapi sebelumnya saya akan membahas yang namanya noun dengan pronoun. Kalau saya katakan adalah misalnya I, itu objek pronounnya adalah me. You, objek pronounnya adalah you. He, objek pronounnya adalah him. She, objek pronounnya adalah her. We, objek pronounnya adalah us. They, objek pronounnya adalah them. Ya. Nah, kita juga ada yang kata-kata S. S itu artinya separable. Dapat dipisahkan. Ada I, itu ya. I, bahasa Indonesia I kali ya. Itu inseparable. Tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa? Saya kasih yang pertama adalah call up. To call up, to telephone. Jadi ini adalah separable. Misalnya kalimatnya, I will call up Yanto. I will call up Yanto. Ya, karena dia bisa dipisahkan, separable. I will call Yanto up. Nah, sekarang kalau tadi Yanto itu saya rubah menjadi objek pronoun, itu menjadi him. I will call him up. Jelas ya? Teman-teman tidak bisa mengatakan I will call up him, misalnya. Sekali lagi, I will call up Yanto. I will call Yanto up. I will call him up. Please call me up. I will call them up. Seperti itu. Yang nomor dua, yang inseparable. Aku kasih contoh. Misalnya, wait for. Wait for itu await, menunggu. Ya. I will wait for my wife. I will wait for my wife. I will wait for her. I will wait for her. Karena inseparable, tidak bisa diselipkan di tengah-tengah. Ya, jadi teman-teman tidak bisa mengatakan I will wait her for. Sekali lagi, I will wait for my wife. I will wait for her.
dan tidak bisa I will wait her for. Seperti itu penjelasannya tentang call up dan wait for. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan nomor 3 dengan nomor 4 ya. To get on. To get on itu artinya adalah to enter, to board. Naik, masuk ke dalam kendaraan. Ya, you can get on the bus, you can get on the train, you can get on the plane. Saya kasih contoh. Cynthia always gets on the train at Cawang Station. Cynthia always gets on the train at Cawang Station. But she gets off the train at Gondangdia Station. Ya, she gets on di mana, she gets off di mana. Gets off itu to leave, ya, meninggalkan. Oke, number 4. To put on itu mengenakan, to wear. Sesuatu yang ada di badan. To take off itu to remove, melepaskan yang ada di badan. Aku kasih contoh, misalnya. I will put on my jacket. I will put on my jacket. Saya akan mengenakan jaket saya. Ya, tapi I will take off my shoes. I will take off my shoes. Saya akan melepaskan sepatu saya. I will remove my shoes. Ya, yang sering salah saya lihat ya di musola atau di masjid atau di mana aja adalah misalnya ada kata-kata silahkan buka sepatumu, ditulisnya adalah please open your shoes. Itu mungkin kurang tepat ya. Yang benar harusnya adalah please take off your shoes. Ya. Jadi nomor 3 kita bahas get on, naik, memasuki kendaraan, get off, turun, meninggalkan. Put on, wear, memakai, mengenakan. Take off, melepaskan. Oke, saya lanjutkan ya. To turn on dengan to turn off. To turn on itu artinya to start, to begin. Biasanya menghidupkan ya, seperti listrik, generator, dan lain-lain. Ya. To turn off itu mematikan, to terminate, to extinguish. Aku kasih contoh. I will study in that room. The room is dark. That's why I will turn on the light. I will turn on the light. I will begin menghidupkan ya lampunya. After I study, I will turn off the light. I will turn off the light. Ya, I will extinguish misalnya the light atau the fire atau apa aja. Teman-teman mungkin sering baca ya, extinguisher. Extinguisher pemadam. Fire extinguisher artinya adalah pemadam api. Number 6. Ya, tadi saya hitung 1, nggak apa-apa ya. Number 6 itu adalah to pick up. Di sini saya akan menekankan menjemput. Ya, menjemput. Ya. I want to pick up my wife. I want to pick up my wife. Saya ingin menjemput istri saya. I want to pick her up. Ya, karena ini separable. Please pick me up. Please pick me up. Can you pick me up at 7 in my house? Misalnya. Ya. Jadi sini kita bahas tentang beberapa hal. Turn on itu menghidupkan lampu, listrik, dan lain-lain. To turn off, mematikan. To pick up, menjemput. Number 7. Right away. Immediately, soon. Segera. I will come to your office right away. I will come to your office immediately. I will come to your office soon. Number 8. At last. Finally. Akhirnya. After we have waited for 2 hours, at last, Peter arrived. Ya, setelah kita menunggu selama 2 jam, finally, at last, Peter tiba. Ya. Number 9. As usual, as always. Seperti biasa, ya.
How are you today? Ya, as usual. Nothing special. Kayak biasa-biasa aja. Ya. Contoh yang lain, as usual, ya, I start working at 8 a.m. Seperti biasa sih, saya mulai bekerja jam 8 pagi. Number 10. Little by little. Gradually. Pelan-pelan. Ya. Jonah's English seems to be better little by little. Ya, bahasa Inggrisnya si Jonah seolah-olah membaik sedikit demi sedikit. You can improve your English vocabulary little by little, gradually. Ya, jadi kita sudah membahas 10 idiom yang mungkin berguna buat Anda sehari. Sudah ini kita akan membahas sedikit latihannya. Mudah-mudahan teman-teman masih stay tune here at my video, oke? Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas latihannya ya. Aku kasih 3 latihan. Saya sediakan 3 kata, tolong teman-teman ganti katanya. Contohnya, ya, di sini tolong dilihat ada kata-kata call up. Masih ingat ya? Menelpon. Wait for, menunggu, get on, naik. Ya, nah, aku kasih contoh dulu 3 kalimat. Yang pertama, I will telephone you tonight at 7. I will telephone you tonight at 7. Nah, ayo dari 3 kata-kata tadi, telepon you itu jadi gimana? Okay, good. I will call you up tonight at 7. Good. Number 2. Please await me on the corner of the street. Please await me on the corner of the street. Ya, kita lihat await me. Await masih ingat tadi? Oke, menunggu. Jadi, please wait for me on the corner of the street. Number 3. I always enter the train at Cikini Station. Nah, I always enter itu apa masih ingat tadi? I always get on the train at Cikini Station. Oke, tadi latihan pertama 3 kata. Kita lanjutkan dengan latihan yang kedua. Oke, friends, sekarang saya lanjutkan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 kata sekarang. Pick up, menjemput. Kemudian immediately, ingat kan? Segera. Kemudian put on, mengenakan. Turn on, menghidupkan. Nah, lihat kalimat di sini ya. Number 4. She will wear her jacket. She will wear her jacket. Masih ingat tadi wear? Wear itu artinya adalah put on. Jadi kalimatnya menjadi she will put on her jacket. Dia akan mengenakan, memakai jaketnya. Number 5. The room is dark. I will start the light. The room is dark. I will start the light. Start, karena ruangannya gelap. Masih ingat tadi? Jadi, I will turn on the light. The room is dark. I will turn on the light. Number 6. Please fetch me at the airport at 7. Please fetch me at the airport at 7. Fetch. Okay, good. Pick up. Jadi, please pick me up at the airport at 7. And then number 7. They will come soon. They will come soon. Menjadi, they will come immediately. Mudah-mudahan bisa lebih membantu teman-teman dalam belajar tentang idiom. Oke, number 8, number 9, and number 10. Ada 3 kata, perhatikan di sini.
Ada kata-kata as usual seperti biasa. Little by little, sedikit demi sedikit, at last, akhirnya. Number 8. John waited and waited for Mary. And finally, Mary arrived. Teman-teman masih ingat tadi? Finally? Okay, good. At last. Jadi kalimatnya, John waited and waited for Mary. And at last, Mary arrived. Yeah. Number 9. You can improve your English gradually by studying vocabulary. You can improve your English gradually by studying vocabulary. Gradually? Absolutely correct. Little by little. You can improve your English, misalnya, little by little, by studying vocabulary. Number 10, the last number. Marina is always on time for class as always. Marina is always on time for class as always. As always, as usual. Marina is always on time for class as usual. Oke, demikian teman-teman 10 idiom yang kita pelajari hari ini. Oke, so today we have studied about idiom, ya. Ada get on, get up, dan segala macam lah ya. Nanti kita akan belajar lagi lebih banyak tentang idiom. Coba diperhatikan dan dihafal, karena idiom ini is very important for you, for your career, for your TOEFL test juga, dan juga untuk percakapan sehari-hari. But if you still want to contact me, ya, for asking about question, anything, ada teman-teman bebas kok. Silakan WA saya juga boleh, atau bisa dihubungi saya di 0815992297. 0815992297. Terima kasih yang sudah memberikan respon yang positif buat saya. Terima kasih. Silakan kritik juga boleh ya. I'll see you in another program. See you and bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.